Orani pukur pargo watui nobar phai asugui tongnani jaga nok buslamjak tongo inke obni bisingo lukurok phai hano asugui tongnani chair rok buslamjak tongo inke horni bagai light rok bo thepajak tongo inke wanana kuri sing oro phai bo asugui tongui mano horopono te wanana kuri school ni student ni buma bufa songbo oro asugui tongui mano tei obni bisingo school shooting mani pore bo o jaga wo student rok khabai ba cherai rok khabai porine rok khabai a jaga o leroi samung rok sawoi ice cream rok phono sawoi thanda rok ngai asugui lelawoi borok nogo thango inge norok nuguni tokhana ani kulugo cherai rok himi thang tonglayo baksa ba asugui tonglayo baksa ba buma bufa bai asugui kokro salayo tui rok nunglai tonglayo a jaga hakin borok lelai thanglayo Hi, so Sri Krishna Mission School student of by I can talk line at me. Come on, Auntie. You from class to class. So we can talk to my own. Careful like it. Come on, like it. Come on, Auntie. Only get to. You can class to class. You talk to me. Come on, like it. Inke norok haikena nai tongde sinip kok khorang channel lo sung norok ne buskango tebo nai thok kaham jaga o thangai norok no tongkho tok jaga no sipsi jaga o talangai phunuk nai हाय फ्रेंड्स, अभी रिसेंट की एक घटना है जहां पे एक यूजर को फॉरेन से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है और यूजर ने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद उनको प्यार के जाल में फंसाया जाता है। आगे दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है। वो लड़की उस लड़के के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए से बातचीत करने शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो लड़के लड़की को बोलते हैं कि उनकी मम्मी का तबीयत खराब है और उस चीज़ के लिए उनको थोड़ा सा पैसे की हेल्प चाहिए। लड़की जो है वो गुड फेथ में उनको वो पैसा दे देती है NFT के जरिए। फिर लड़के के नए नए बहाना शुरू होते हैं। आज इस चीज़ की डिमांड, कल उस चीज़ की डिमांड, ऐसे करते करते उनसे 3,75,000 के आसपास ले जाते हैं। लास्टली वो लड़की को बोलते हैं कि 85,000 ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद वो लड़की जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए मना करती है तब वो बंदे
दोबारा उसको रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि आपके अकाउंट पे 75,000 पड़े हैं, कृपया वो मुझे उठा के आप दीजिए। तब लड़की को पता चलता है कि उनके अकाउंट की जितनी सारी डिटेल्स है वो लड़के के पास ऑलरेडी है, और लड़की बैंक पे जाके वेरीफाई करके देखते हैं उनके अकाउंट से बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं जो उस लड़की को उस ट्रांजैक्शन के बारे में पता भी नहीं है। वो फ्रॉड स्टार प्रिटेंड करेगा कि वो यूके से कॉल कर रहा है, आपके मोबाइल पे वो नंबर भी शो करवाएगा यूके की। तो ये फ्रॉड स्टार के एक नए तरीके की स्कैम है जिसमें वो यूजर को हनी ट्रैप में फंसा के उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं और उसके बाद गायब हो जाता है। तो कृपया सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और कोई भी फाइनेंशियल चीज करने से पहले आप ध्यान पूर्वक इसको जांच ले, उसके बाद ही कीजिए। अपने प्रियजनों को भी इस वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी इस चीज के बारे में इत्तला कीजिए। थैंक यू वेरी मच। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি, আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার। ये चलता है लोई पानी नहीं है अभी तक। तो प्रदीप को पानी बेचने के लिए बोल। ओके kolong kolam shu ko khrak nai tongnai joto rangsani taku khite bukuk shono norok saimano chung jepro maika panda tubui phayo nok ni bagai debate chu o debate chu chung hastini kwbangma thungrung politics bodol tei kwbangma bania khlainai thinangni athukiri tiprasa hamkrain bagai basa nai rongni bagai chung tubui phayo o debate chu obani bisingtei kwbangma saimalai norok ni je sungmung salbrom norok ni sungmung norok ni comment a comment tini sirina bagai chung o debate chu khlaio norok saimano गोबांमा बिसिरमबै तिरप्रा हास्तिओ जे सालाइ तंगमानि तिनि आ सेन्टिमेन्ट तुबुइनो तिरप्रा हास्तिओ राजनीतिकनि हापार उंगै तंगमानि गोबांमा राजनीतिक बदल तिरप्रा हास्तिओ साकनि मुचुंगमानि एबा साकनि जे अस्तिति न नारांनानि बागै तिनि डिमान्ड खलायो साकनि मुचुं तुइनो पिया पाइथागाबो बुसुक जरतै कबुइ तिनि थिक अबनो तुइनो आंगनि बिस्कांगो पिपुल देवरमा अ डिबेट छु खाप्रे ताखुखते बुखुक चंचुं तिनि साइमालाइनाय o jorawo tiprasa hamkraini bagai buri rokni naharmung tamo satai klayut haste hayong gonangai joto thayano buri rokno buskango tabuk tulangjagoi tongo eba tuijagoi tongo phaini salo hamkrai tubnani bagai tabuk thik obono tuino tipra hasteni tipra sarok hamkraini bagai development ni bagai buri rokni rule eba naharmung tamo tini thik obono tuino debate chuo chini pando phaimanjak phaijak BJP ni engai state vice president borom gonangjak Uttara Deborma kolano khulumbo telam shogo sin studio ko khorangni khulumo studio ni
নরকনি টিম নো তাই নাই তংনাই যত প্রোগ্রাম যে তিনি রাজ্যনি যত তাকু বুকুক রক নাই তংনাই বরক নগ যত ন খুলুম tabuk takuk te bukuk sung obono karebo tini fai sok bai jak sung dadak sida klai dibe chuni bising ti saimana ni tini ti pramothani TWF ni working president borong gunangjuk Swapna Deborma lamsogo kokrango chintini suwa खुलुम takuk te bukuk sung tung puilang salai jak tini ni salo norok saimano ti prasa hamkraini bagai burirongni rule eba nahar mungtamo tini ni topik abono tabuk ত্রিপুরা হাস্তেও गोबांमा राजनीतिक बदल दंगो बा बदलनि जे सादामु जमानि सानलायो अब हाइख्लायनो जे आ डिमान्ड रगनो तियै बुरि रगनि वानसो मुंगले तामो अबनो तियै तिनि पयलाजों सोंनाय ত্রিপুরা मथानि एबा TWF नि वर्किं प्रेसिडेन्ट बरम गोनांजोक स्वप्ना देबरमानि बुखुक्ति खोनालायनाय औ ত্রিপুরা मथा ni dimanto separate state greater Triplaland o greater Triplaland no tuino sara Tripura o prochar bongja bororok obono chajaguino support bojong manui tongo bobagra ni greater Triplaland no tabuk ke o hamgrani bagai जों बमा याप्रि नाहा नांनाय फाइनाय सालो नाहार मुंतामो जों बमा हाइके अस्थिति नारनानि बागै नारना नांनाय ताबो गोबांमा राजनीतिक बदल सोंमु सानमु सुंगु अबनति जों फाइनाय ताबो बीजेपी नि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बरम गोनांजोक उत्तरा देबरमानि बुखुगो चिनि बुखुक ত্রিপুরা मथानि नि जे ताबुक जे साइथांका काहामनि बागै हिनै बा उन्नतिनि बागै हिनै ত্রিপুরা स्टेट आलादा ग्रेटर ত্রিপুরা स्टेट हिनि जे सानो जे ग्रेटर लैंड हनी जे सानो ओ ग्रेटर लैंड बुसुक्ति एरिया आवसे प्रॉब्लम तंखु ताई तो आं साइमिया काहामकाय जे ত্রিপুরা मथा बो ত্রিপুরা मथा कुनु बंगनि फ्लैग सिजाक ত্রিপুরা ताई बंगनि बुट बासा फ्रुकाय टीएसपी आं अबो आनी सन्देह तंगो किंतु ग्रेटर ত্রিপুরা लैंड आबुक बंगनि मैटर तारपरे बनो आं साना नायो जे ग्रेटर ত্রিপুরা लैंड हिनु हिंगाय बो बुसुक बुसुक एरिया तयै खनाओ म्यांमार तयै आसाम तयै बांग्लादेश नि बो एरिया तयै बांदरबान तामो तामो जे तंगो आबनो तयै हिनि साव गाबो कि पॉसिबल दा आनी मते हिंगाय जे ত্রিপুরা सारकनि नंजे सामानि ত্রিপুরা सारकनि बा बुरि रगनि जे तिनि प्रोग्राम आरि सॉरी ত্রিপুরা सारकनि उन्नतिनि बागै सामानि बरक ত্রিপুরা लेनि एरिया से बरंनो रिमे को आनो आरि त्रिपुरानि ত্রিপুরা ग्रेटर त्रिपुरा तो नानि को गया ত্রিপুরা लेन सेंनि माय हंकाय ग्रेटर ত্রিপুরা लेन बाहिके नाय आं साना नायो अब चिनि जे ताबुक बुरि रगनो शुधु बुरि रगिया चिनि संदुक बर रग बा ত্রিপুরা सारक जे चिनि पाहार तंनाय शहर तंनाय जतगुला जे जतजन बरक तंनाय अबनो डिसमिस खायो अबनो बरकनो खासिया बर रग सिजाया बर रग लेखापरा करिजा बर रगनो बरकनो तिनि थंका बाइके थंगा नाय जों तिनि बरक तिनि मिथ्या सागा ग्रेटर ত্রিপুরা लेन नाय जेटा कोनो समय पॉसिबल या आबरो ति फिरा मुंतामो तं बुखुक ग्रेटर ত্রিপুরা लैंड अबंगांकाय संविधान पवित्र संविधाननि 2 এবং 3 धाराओ सेपारेट स्टेट जेकुनु राज्यओ आलादा राज्य सानि मानु अपवित्र संविधाननि मतेनो 2 এবং 3 धाराओ तंगो सेपारेट स्टेट तिनि त्रिपुरा राज्यओ सेपारेट स्टेट सानमानि अन्यान्य स्टेट सानतंगो आलादा राज्य रक फियाबा त्रिपुरा राज्यओ आलादा राज्य सानमानि हिंगाय बंगनि राज्य बायचिनि अ राज्य डिफारेंस तंगो डिफारेंस अबनो बरक हिंगाय डेभलप नि बागै आलादा राज्य सानो त्रिपुराओ हिंगाय आलादा राज्य सानमानि हिंगाय अब अस्तित्व रक्षानि बागै आलादा राज्य सानो तिनि अरो आलादा राज्य सानमानि आंकिसा मुइतो खायरिना निमजुंगो जे भौगोलिक नि व्यापार हिंगा अबनो जे जों नुखा और वो टीजेस नि आमलो एडीसी सानलायमानि ओ एडीसी सानफ्रो अनेक बरकनो और वो कासुका एडीसी रिमांगलाक 6 दिल्ली मांगलाक 6 दिल्ली खांगा और जाति उपजाति दांगांनानि सम्भावना तंगो हिनि नाय और वो सराय के सानान थाका हिंगाय कांग्रेस नि राज्यनि प्रेसिडेंट ब स्वयं ब स्वर्गीय प्रधानमंत्री तंगनाय इंदिरा गांधी नो
মানা খাইকা মানা খাইমানি পরেব তিনি অব মানানি সম্ভব ওংখা যে 6 ডিল তামনি হিমালে অ 6 ডিল মানমানি অবন ওংখা যে ত্রিপুরানি যে ইতিহাস চেরি নাই ন যে ত্রিপুরাও তামো তংমানি তামো উঙ্গুই তংখা বরকি মানানি উপযুক্ত দা হিনি ওয়ানসুগুইন তিনি স্বর্গীয় ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী বরিনানি বাদ্দংখা এবং মানখা তিনি আরো সানপ্রুত আরো কোনো ডিমার্কেশন খাইজা গিয়া অবখবজাং হিনি ডিমার্কেশন খাইজা গিয়া তদ্রূপ অবব হাইন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বহাইন অবথিনক বুগুলিক जों অব হিনি সাইয়াপানো যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানফুংগাंखाय আব খবজাকনাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তামমানালে জেনারেল এলাকা জেনারেল এরিয়া তঙ্গ জেনারেল এরিয়া ব খবজাকনা আরো চিনি বরক তঙ্গ আব ব খবজাকনাই শুধু এডিসি এলাকায়া অব জেনারেল এলাকা অব চিনি বরক তংমানি অব ব খবজাকনাই যে মায়ানমার বাংলাদেশ নিন বার্মা দেশ সিনি সামানি আবং গাंखाय হালক বউই তংলাইনানি হাল করিঙ্গুই তংলাইনানি সুবিধা অসুবিধা নাসিকলাইনানি একদম চারাই রগ্ন থঙ্গই তঙ্গই তিনি মরিদি মতাখায় অব সানা হিমা একদম নিমেয়া আরে মায়ানমার ভারতনি আউট অফ কান্ট্রি থাঙ্গি বাহিকে চীন আর ত্রিপুরাল্যান্ড গই মানাইবা আরব চিনি বরং আরব চিনি হালক বউই তংলাইবা সারা ওয়ার্ল্ড র চিনি বিলাবো কি নিজে হামজাংনি ত্রিপুরা নিজে হামজাংনি যেটা এডিসি নিজে হামজাংনি এডিসি বে স্টেট তঙ্গ এডিসি জাত নিনে দফা আরব চিনি আলাদা এডিসি নি তাম বন না সামত নং যদি সাহায্য খাইমা সামনে বন সাহায্য না সাহায্য নি বিপদে আপদে সাহায্য নি আলাদা বিপদে আপদে আলাদা বাসাইমা এডিসি খাইমা আলাদা স্টেট আলাদা এডিসি নি ইনকা আবো আলাদা এডিসি ইনকাই আলাদা ব্যাপার তাই হবো যেটা স্টেট আলাদা খাইনেন আবো আলাদা তাই সে গ্রেটার ত্রিপুরা আউট অফ কান্ট্রি থাকি বাইকে স্টেট আউট অফ কান্ট্রি নি একদম আউট অফ কান্ট্রি অবত নি জেনারেল আউট অফ কান্ট্রি নি বাংলাদেশ বিশিল বড় তঙ্গ আরে বড় হালক করিম তঙ্গানি আর সুবিধা গ্রেটার বাসাইমা খাই ল্যান্ড ত্রিপুরা বড়কবলে কন্টাক্ট তঙ্গনি আপনি কক্সি আবো তো একদম বড় রং একদম থংমানি বড় রং থংমানি দেশ রংদি বিদেশ পনদি নিনি জাদ ফানা চুবানা বড় সাউথ ত্রিপুরা হামনা তঙ্গনি নাম তঙ্গনি নিনি টাইলার নিনি ড্রেন করে আমি দিলিও থানি বড় ত্রিপুরা সাজুনি খামা তামু খামা কায়ো নিনি জাদ বাগান অন্যান্য দেশ ত্রিপুরা সানবাগে চুবানা আঙ্গব যদি চুবানানি যদি নিনি কত ang tini bagan ko punong rubber bagan pura bagan ki bagan buthar jaka leg buthar jaka wak langi chaka nok sok jaka gari sok jaka bike sok jaka tamu goi abo ke tipra saya ekmatra ang sana na mo greater tipra na rasniti borok gositu tipra sa simi je thamsang nai kwa jaka thuruk sa tongo mugli sa tongo kuli sa tongo wan sa tongo ari tongbi जों बबजेखने किन्तु टिप्रासान इनि राजनीति खाय चिनि बरक खासिया बरक रंनो बुजिया बरक रंनो राजनीति खायनान बगै राजनीति खायनान अबो ठीक आकगनति नो जदिनो ग्रेटर टिप्रानि ngui manyang kangke norni BJP ni naharmung eba norni naharmungle obo mahayingnai tiprasa hamkraini bagai tiprasani thinang narnani bagai আরে ত্রিপুরাসানি থিনাং বিজেপি হাইকে হামজাগৈ তিনি অর অমতি খাইয়ে বিজেপি নি বাগে আলাদা খাইও তিনি যদি বরক মতি খাই মিথ্যা চাই বরক ন কিসা গলত বুঝিও ইমোশনাল খাই ইমোশনাল কার্ড খাই তিনি जों ত্রিপুরাসা থামচাংনাই যত ত্রিপুরাসা থামচা ফাইনা নাংনাই হিনি সাউইও তিনি ত্রিপুরাসার হংগাই ইমোশনাল প্রবণ বরক বেশি আবেগময় আপনি বাগিনি বরক তিনি হাইকাই जों তিনি ওয়ানসা বাই তংনা নাংলিয়া মুগলিসা বাই তংনা নাংলিয়া থুরুকসা বাই তংনা নাংলিয়া হিনি সাউইনো তিনি অর তিনি থাঙ্গি ত্রিপুরা মথা হাঙ্গাই বুট দনাই হিনি সালাইকা কিন্তু তাবু খাইতাম নুকা থুরুকসা বন্না হাকা মুগলিসানো বন্না হাকা কুলিসানো বন্না হাকা ওয়ানসানো বন্না হাকা কিন্তু তামুগি নাহারকা नों जदि आगे खाय इमोशनल खाय ताके वानसान नाहारु वानसान नाहारि तो जों खाय दङ नोंखा पुरो इमोशनल खाय हाय तमान प्रॉब्लेम आबो फिरम ताबो तिनी वानसा फायो मुगली फायो हंगा नंगली तां फायमिबा नों टिप्रा साबले अरे नों वानसा तांगी चुरा वानसा चुरा मानि बो अरे वानसा तांगी बो बिगा दावना बदिन खाना वानसा तंग तंग ले बोली जे थिंगा आलादा गन जे वानजी रंगनि जे वानजी रंगनि वानची मानि बोली थिंगिं ना आलादा
ang aladanya tongnaba যখন বাংলাদেশ সম্প্রদায় দাঙ্গাং খাওয়া tongnable ত্রিপুরা সম্প্রদায় দাঙ্গাং রাজানা পয়লা সাপায়া অরবর্তী প্রমাণ রাজা চুপাখা রাজা সুচুবার তঙ্কাঙ্কায় অরওয়ান জিরক অবশ্যই সকনা যে রাজা চিনি চুবাই তঙ্কাঙ্কায় তঙ্কাই সময় চিনি বিপদনি সময় যদি রাজা চুবাই তঙ্কায় তাবু মহারাজা চিনি বুবাগ্রা যদি অর গ্রেটার ত্রিপুরা লেন নাই তঙ্কায় অস্তিত্ব রক্ষানি বাগৈ নেক্সট জেনারেশন যদি বিপদ যদি রাজার বুসাই তঙ্কায় বুবাগ্রানি বিপদ বসানে যে ফাতানি বড় ফাই নংতা মাইক্রোস্কোপি মানে ফাতানি বড় ফাই সংখ্যা কম অস্তিত্ব নওয়ান ছুয়াকো nung ostito na banci na musuh ya ko ostito na banci ay nung batay otsuru na tanga fukan ni hawugla afro ba nahanay tani lugi turuk tong wansa tong kuli tong joto tong mali tong joto ni greta tirpralen to afrum thana bila ni demarcation khai sijang na demarcation na ungko demarcation khai jat na main ma thanga alada rajya sarasa alada rajya sarasa tirpura rajya wo main ma ni muthang ni sagda di ni je ni khai na ni sini mungna abo কোনো দিনও সম্ভব ইয়া যদি আলাদা রাজ্য ইয়াঙ্গাঙ্কায় আলাদা রাজ্য অংখা সিমিসে সম্ভব নাই নিনি সিনি মুংন তনি নানি নিনি বুঝে পসিবল সাগা দি মুসিম সামাবায়া নিন খাইতে মাসে সংবিধান পবিত্র সংবিধান যদি 2 এবং 3 দ্বারা যদি আলাদা রাজ্য খাইনে সম্ভব নাঙ্গাঙ্কা কিন্তু খাইমান পানো ডিপেন্ড খাইও ভৌগোলিক ডিপেন্ড খাইও নি আর সংখ্যা আর ডিপেন্ড খাইও পপুলেশন উপর ডিপেন্ড খাইও একদম নাই তংনাই লাই থাংনাই 2018 ni sikang jepro bidansabha sikang BJP ni kaisa kogrumani tongo ba boni sanmung TTC Tripura Territorial Council a sanmung tui a sanmung bale mothangjangi de man Greater Tripura len chara obviously mano tangnai na TTC ma obviously mano মানে বাকিনা সাওতা আর মাঝে তাবুক বং আরো তাবুক অগ্রেটার ত্রিপুরা না থেকে সব খাইনি নেবা ভারত সরকার ভারত সে খাইনি আমি ভারত সরকার সে খাইনি বলে বরক তো যত কিছু নাই তো অরণ 42 টা দপ্তর নাম তাবুক এডিসি ও তুই করে লামা করে কারেন্ট করে পুলিশ করে কুছ সুচি করে তাবুক ঠিক আর টিটিসি বাইসি মুথাং নং ত্রিপুরা সা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন তাংনি সানমুং তিসা আরো যদি তুই করে নক করে হুক করে লামা করে উনি তোমার বাগাই তো আলাদা রাজ্য নামলে nung aro ni সংখ্যা কবাং হইতে সংখ্যা কম পরিণত উঙ্গিন তো আলাদা রাজ্য না বলে ও ত্রিপুরা রাজ্য আঞ্চলিক দল আচাই মানিনত অরও কাছে উন্নত কাছে অবনত নিনি এডিসি এলাকা যদি তাই খরচ হইতে করছ সমান বন্টন ভাবে বিলি বন্টন খাঙ্কাঙ্কায় আর কোনদিন আঞ্চলিক দল আচাই গেলা খামু আর সমান বন্টন ভাবে নংবাই আঙ্গাই যদি মিলি মিশি তোলা খাঙ্কায় ফাতানি বরফ ফাই নাই জন্য সংখ্যা কবাং হইতে সংখ্যা কম পরিণত জমর আলাদা রাজ্য রাজন নামা কবাং খাস জায়গা তো আর তাবুক বজর নাই মেয়া যে জায়গা তামহিন রুদ্রসাগন বন্ধু কইছি জায়গা আরো বসাক নাঙ্গিয়া আরে জিবি আরে তামহিন আর মালঞ্চি নিবাস গানা কবাং খাস জায়গা তো আমি নক তাংলে মিস্ত্রি নক পর্যন্ত আরে আগে চিন মহারাজা পর্যন্ত আর ও জন্য হা কুন্দ্রি খাই কালাখা আ কুন্দ্রি পর্যন্ত সবাই যাক মান সিয়া দিবা আকুন্দ্রি পর্যন্ত সবাই যাকা রাজনৈতিক নি বিচিন্তি খাইয়ে রাজনৈতিক আর ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক চিনি ফান্ড মুখ্যমন্ত্রী চাইনিয়া নং অর শাসন খাইমিয়া অর ফাতাদি বড় খাই নাই বরং সংখ্যা বাঙি নাই বরং শাসন খালাই টকা বরং শাসন সূচন লাঞ্ছিত বঞ্চিত সূচিত অবহেলিত
চিন বড় বড় বিভাগ সগৈ মান খেবা যা জায়গা টিটিসি খাইনানি টিটিসি খাইকে যত কিছু সুবিধা আবো পুরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হাইনো যা মানো আবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হাই আবো ঠিক পাওয়ার পাই নাই কিন্তু বরক আবো অঙ্ক খাইয়া কিন্তু বক সাইমান আবো উইয়া তারপরে ফানে বরক না বরক না কানিয়া তো না নং থানসা না বুঝিয়া tabuk akok no sumung Tripura motha eba TWF ni phasingo je TTCC borok sanoi Tripura sam thangni jang manu hingkang ke Greater Tripuraland sanmung tamo TTC be muthang manu mane ang alaina angkere alada rajyo angka simi se muthang jang banai tam himale chini next generation chini kusung tong thanani chini sukthai bora rasi no tong thairi kalangnan hingkai जों आलादा राज्य सारा ताइंगले आलादा राज्य खांगा निनि मुख्यमंत्री नाय आरो निनि अरबो जदि स्टेटर जदि 66 ता दफ्तर का आरो 66 ता दफ्तर नाय निनि लैंड पावर होम पावर बेबक पावर नाय नों चाकरी तलां मानाय 66 दफ्तर नों तलां मानाय नों कासा राज्य चालक दङ आं कासा राज्य चालक दङ अब हाय सारासा जों त्रिपुरा राज्यआव सोंथाय अरब सम्भवया अरब जे राजनीति खाय थाङि थानानि राजनीति खाय नाय निनि नाय जेनेरेशन मुथांलांनानि अ राजनीति সম্ভবया আলাদা রাজ্য ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যও সম্ভবয়া নেক্সট জেনারেশন গ্রেটার আং সাইকেলাं का नों तिनि सुइनार दि नों तिनि चैनल न तंनाय नों तिनि सुइनार दि ग्रेटार त्रिपुराland is impossible तांगे तामुगे आं साकाबसे नों तामुगे बना दिता आं साकानि पन्डिचेरि ओते बिबुगुनि मिलिया माहेबे तखा अरे नि नायना खायना दे आकुश माथां नों नायना दे ए बि चिकन राज्य नों ना दे जखन का पन्डिचेरि बा सारि सामने केसे राज्य छे आं साना नों नाय हाबजाक तंग आं सारि का नों आबुके नों थांगि साइना नाम दिबा अरे आं सारि का नों ना दि किन्तु आं सारि का आं तिनि साका तिनि सुइनार दे नों तिनि ग्रेटार त्रिपुराland माया नों रिनाय बुया आं रिनाय बुया आं लिया फना आं साइमानो आं दे साइमानो रुल साइमानो अब पवित्र संविधान आसमा बुया पवित्र संविधान आसमा टीवी নাই তোমার पवित्र संविधान तो संविधान अनुसारे पसिबल या সংবিধান অনুসারে একমাত্র রাজনীতি কোন একটা এজেন্ডা হবে এজেন্ডা সংবিধান আছে না এজেন্ডা আছে সংবিধান মানে এজেন্ডা আমরা সংবিধান মানে সংবিধান বললো আমরা আলাদা রাজ্য আরে ওগুলি আসামে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বরদল আসাম ভূখণ্ড খাইনারি आसाम हिनी जे गोपीनाथ सामानी बो सावो कुनो परिस्थिति ना मुकाबिला खाइनाय आसाम कुनो दिन टुकरा खाइनाय रिया खण्ड बिखण्ड खाइनाय रिया जे कुनो परिस्थिति ना मुकाबिला खाइनाय इंगि थांगाबले चार टुकरा इंगि आसाम बखरा खाइनाय इंगि थाने 10 हजार खाना खाइतंगो किन्तु आसाम बिहारनो बिहारनो टुकरा खाइनाय ना आसाम में माथांनि आरे जार खाबो ना मुंसा किरन बानो जुदानि गासिबो संविधान श्राय आरे बो प्रमुख जाते आलादा टाइम बनि पेपर तम हिलचिनि तो कैसे बीजेपी सिजाक तो सीपीएम सिजाक तो बाजनि जातो बनि फ्लेगो के तिप्राफो आसल के मथाफो ताइ तम हंगे तम फां साइमे बनि तम दल किन्तु बरक आं अबन बगन बनि दलनि बुमि सागा बरक एकमात्र शुद्ध राजनीति खाइना पायो राजनीति खाइ निजिनि आलादा अस्तित्व सामना असुनो जे और राजनीति में निनी राजनीति में राजनीति निनी 20 टा सीट नों पपुलेशन बुसुतों 20 टा सीट बुसुतों 20 टा सीट गरिखा नों 13 टा बार करिखा आ 13 टा वो काताय नों और ताइ राजनीतिक नि पावर करिखा जों और राजनीतिक बय नों और फाइट खाइनानि जों आलादा राज्य सारा ताइ उपाय करै राजनीति नि थानि करिखा आलादा राज्य और शिक्षा व्यवसाय वाणिज्य आलादा राज्य नों सारा रिमाय आलादा राज्य नों शिखानो बादु डेभलप निया शिखानो शिक्षानि को साय कुबले शिक्षानि को और फाय शिक्षा तो करि एदिस लगाओ स्कूल तंग मास्टर तंग निनि स्कूल तंग मास्टर तंग स्टूडेंट तंग नॉट तंग निनि मास्टर करि मांगसिबले मास्टर करि बे मांगसि चलि तंगले
587টা ভিলেজ কমিটি দङ 587টা ভিলেজ কমিটি চালু दङ अब राज्य सरकार चालु दङ नों आसुनो যদি हामक्रायनि नाय थांखांखाय नों 587टा ভিলেज कमिटी नों राज्य सरकार अरनि बेकार बाथि थांगामो एडिसि एलाकानि बेकार बाथि थांगामो अब बनाया बले नों डेभलपमेन्ट कक्षा डेभलपमेन्ट और যদি डेभलपमेन्ट गांगाय जों आलादा राज्य सानगला खामो नंगाय आं जदि उन्नत हुई तंखा कासे उन्नत कासे अवनत बागै नों आलादा राज्य सानि दङ पसिबल या एक समय माहिनाय जों जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै अमक त्रिपुरा सरकार विपन्न तुयो सकलगि तुइ कतल सकलग क्लांनाय के सकलांनाय आं सावनो जदि अर ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड पुnya गांका अबो सानाय नों ससस बचाय सानाय हायरे तांगे राजानो लगिरि जागिया आपुर खाबु जाबो अब आ जराते फेगलाक जरा तंसानि जतो सिसिसानाय सानचाव फायनांगो आलादा राज्य सानतानि जतो सि फायनांगो साबसिरिनाय साबसिरिनाय जतो फायनांगो किन्तु साबरिनाय जों तो सिजागले बंग आरे ताबो सारा त्रिपुरानि बररक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगो आलादा राज्य नांगो और जों संका गोबां दंमोन संका कम परिणत उंगै थांका और राजनैतिक अधिकार जों थानि करे आरे आजानो पावर प्ले और मिनिं गताबो आलादा राज्य सानि दं आरो थुरु रक्ष हामले ओ बानजि रक्ष हामले आबुन मुगनि रक्ष हामले सापर्ट खाय दङ नों सापर्ट खायां दङ नों सापर्ट खायां दंले आरो निन्ति प्रसाना जे नों ताबो अरबो वानसा दङनि नों आपुर काइन गुला आपुरबो दङनाय आरे एडिसि एलाकाव वानजि टंका वानजिबो दंनाय नों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बिसिंगो जदि डिमार्केशन खबजाकाय वानजिबो दंनाय इंगा बांगको बांग्लादेश व फाइनिता बांग्लादेश व फाइना बांग्लादेश नि कोक सारा आं अरे मायानमार त्रिपुरा राज्य नि कोक छावो त्रिपुरा राज्य नि कोक छावो आं भारत वर्षनि कोक साना तां आं बांग्लादेश नि कोक साना अरे त्रिपुरा आसाम व फाइजाक म्यानमार व फाइजाक इंगाय हा अरे आसामो जुदि चिनि त्रिपुरा सारक तंगाय चिनि बरक द फरक तंगांका बरक न बना बागि नों एक्सप्लोर माने बंनि बिपदे आपदे मांगु साना बरक न थके वइसनम काय बरक त्रिपुरा इमोशनल प्रॉब्लम शुद्ध इमोशनल नंगाय हमजागो वानसाना अब इमोशनल या जतन बुक्तु बुगिंजा जतन छिचा जा तब केमन ने जराया तेब सिफाले हाइजे आंता कोरो आनि सिना तेब कुरुं भारत सरकार सिने ने जुग थकी माया आबुनि बागै त थकी माया ने जुग फेक जुग न त बरक सिचा होइनाय आउ नांगो आलादा राज्य आउ बुबागरा जे सामानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगो तिनि त्रिपुरालेण्ड सानि दङ त्रिपुरालेण्ड तांगि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ओंखाबा आगि 6 एडिसि मानफ्रो एडिसि बैजों मोथां जायगा 6 सिडिल नांगो 6 सिडिल मोथां जायगा अरबो 7 सिडिल नांगो ताबो जदि त्रिपुरालेण्ड मान थाका त्रिपुरालेण्ड बांगिया चिनि जेनारेल चिनि बरक दंखो बनबो खपना नांनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नांगो मिनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आबनि त्रिपुरालेण्ड डाइरेक्ट चिनि बरका किछुया जों जाहाते चिनि लामाय शुद्ध मुनै कथक चराय रगना पुतुला थंमाहाय आबो लांगा बागा सागायनि आमते के सागायनिया अब जों खानानै खायलायो सालायनाय अब हुदा इको तामो आगि चेरे साव बांलाय माहाय अबया नों तो समझदार बरक मुजिका राजनि सारा अब किछुया गतक फाइ थागो चिनि त्रिपुरा सरकार मोथां जागनाने अजे त्रिपुरा सानि कगनो तुइनो ताबो ब त्रिपुराव राजनीतिक बिस्कांगो याप्रिन हारै दङ गम मोथां जानाने लामा बमो ताबो ब लुकुरकनि सोंमुं मोथां जाना नंगांकाय आलादा राज्य त्रिपुरा राज्य मोथां जाना नंगाय चिनि बरक द मोथां जाना नंगाय आलादा राज्य सारा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सारा चिनि अ त्रिपुरा राज्यव तै मोथां जाना सम्भव आंखाय नुजागया तामनि मा उन्नत डेभलप बाय नों उन्नत डेभलप न वान सुगिनारे राजनीति खायतंदि नियां हा कचक तंगानो दफा कचक तंगानो नों संगा कमिटे एबुलिस थां सगिनाय एबुलिस थां सगिपनो एबुलिस तो जों सायमानो नि पश्चिम बंग बकुस राजबंशी बरबो जों हायना राजानि बंशधर बर टोटाली एबुलिस इंगै थांगा डिक्लारि जाखा एबुलिस जों ताबो 186 नम्बर राजानि बंशधर जों बो एबुलिस इंनानि जागा थां तंगो 1 2 3 हिनि सिम तंखा और वो नों कलगनानै नाय दंगो नों जदि और ताबो नों आलादा राज्य सुनाममाया जरा तंसनि रमि हांगांकाय नों एबुलिस इंखा हिनि डिक्लारि जाफुरो नों ताम खायनाय राजनैतिक खायनाय को और वो
राजनैतिक बैचों ताई और आगमालिया राजनैतिक बाय नों और ताई आगमालिया आबोनि बागै जरा तंसेनि जों जरा न सिरामना नांगौ जोंबो एबुलिशन दिकलार जाफुर नों दावरा राजनैतिक खायना राजनैतिक बैचों खालायमे आफ्रोनो निनि आफ्रोनो नों सिजागै फाइसिनाय ओ दफा सिजागै फाइसिनाय निनि नों आफ्रो प्रतिबाद निन प्रतिबाद नि बासासे कमाय थांनाय नों प्रतिबाद खायना थांकांगाय नों आरो लाथि उस्ता नों मार चावना साबरि नाहि नो भारत गणतन्त्र हनि तंगो बुजिका गणतन्त्र हनि तंगो काय संखा कबांनि कप नांगौ संखा कमनि कप नांगौ नोंका गणतन्त्र हनि तंगो बांग्लादेश नि बरफ फाइ तंगो नोंका सुदे मांखा गणतन्त्र अरे गणतन्त्र हनि कासुइ मे आहा कासुइ फेना किनि नो ताबुको कन्टिन्यू बांग्लादेश नि बरफ फाइ तंगो बांग्लादेश नि बरफ फाइमा फेना ताबु बरफ संखा सब केना अब नों साइदा बांग्लादेश नि सिमिया ताबु 31% 31% हिनो जदि अब 2026 नि डेलिमिटेशन नों 31% साइदा माना 35% चिनि तंगो थागो अरे 35% बुदो 35% 31% बुफ्रुबा 31% बो बनि आदम सुमारि नों साला द बो आदम सुमारि अरे 31% बुफ्रो 31% 2011 31% 10 বছর ফাইকা এরপরে রিয়াং 30,000 ফাইকা আরে 40,000 ফাইকা বড় বুতারখা হ্যাঁ বুতারং মাখিয়া বুতারং খামুয়া নोंजा সামানি কক্সি সাও তা আরে তাবুক তো সরকারনি রেকর্ড नि मते 31% সামানি নों 10 বছর গনি ফাইকা 31% নিনি 2026 डेलिमिटेशन खायका हंका नंबो परसेंट न सगुइनाय नों आबो नों जुट खनासि गितंनि 2026 बेलाय खतरा 2026 बेलाय खवाना मासिसा बेलाय खवाना मासिसा बेलाय खै आबो वान छुब जंनाय को 2026 डेलिमिटेशन ngane नों आफ्रो बुफुसु कमी फाइनो नों साइदा त्रिपुरा राज्यव जों अरबो 40-45 लाख खाना बरफ हिनि वानसु माने 40-45 लाख बैतंगिया कन्टिन्यू फाइतंगो सिनिका आचाय मानि हिंगा हंकाय एवा हिनिसि काबे आचायो बरला खसाय रमुसे सेंगारि रमुसे आचायो हिंगा हंकाय नों बरं मुथाक दमा खामा मुथाकला आबनि बागनो बरफ बेलाय खेबो त्रिपुरा राज्य हाबमानि बागनो आलादा राज्य नांगौ नों आलादा राज्य खाजांबाय बरं अर मुनिया आचाय कोन जाना आचाय सिंपाय नायनाय नंलिया आलादा राज्य खाजांबाय बरं सुतै बरं बाजार खाय बरं तांलाय चंगा नायना नांलिया आलादा राज्य खायगा हंकाय आलादा राज्यनो जों सेप नाय हायसे आलादा राज्य सारा ओ त्रिपुरा राज्यव नों राजनीति बैताय बानचिलिया ताबुक ठीक अब हाइकेनो छाताय क्ले ते खुरसाताय क्लेयो 2018 नि सिगां हास्तेओ बीजेपी आईपीएफ ति हापां फाइनानि सिगां लुक्रंनि सिलचामुं जे बोरिरगनो रेसपेक्ट रिजागे एबा मुंसा बरम रिजागे खितार जागै तनमानि यागलो ताबुक बीजेपी आईपीएफ ति हापां फाइमानि यागलो आकगनो खुरजानाय ताबुक बोसुक जरतै बोरिरगनि सुरक्षा एबा हामक्रायनि बागै फाइनान्सियल थिनांगो खुरजा जागै दं जोंमुया बीजेपी सरकार फाइमानि परे तो बीजेपी रंगनि बागै बुरि रंगनि बागै अनेक सरकार बीजेपी सरकार बुरि रंगनो अनेक सम्मान रई दङ बुरि रंगनि बागै पुलिस आलादा तलाङै दङ যত কিছু খাই दङ बुरि रंगनि जेटा पाराव तंनाय बरग र जे टीआरएलएम होइते जे एसएसजी ग्रुप होइते गोबां मा सामं रई दङ आजिनानि खलाई दङ तम खाया दंबा যত खलाई दङ बुरि रंगनि बागै आलादा तो दङ न तारपरे ब प्रत्येक 100 जन चलारक आलादा 10 जन खाइ बुरि रंगनो रई दङ बुरि रंगनि कोटा तो तंगु न आ 10 जनि बादे न तंगु तम खाया तंखाबा बीजेपी सरकार बीजेपी फाइ तम खायखाबा तिनि राजा नुस नुक जाया राजानि बार्डे जोंसि खलायरियो राजानि मुङै अरब एयरपोर्ट जोंसि खलायरियो हा तम बीजेपी फाइसे ताबु राजा सिजागो आजगा राजा गि बुजागा तंखाबा राजानो सिनिनाय सिकरै राजनीति खायनानि बागै खुला लामा कक सानानि खरंति सानानि बीडीओ ऑफिस डीएम ऑफिस एसडीएम ऑफिस थांनानि बीजेपी सि फोरोङो बीजेपी फाइसे अब जतो किसु खायो आगे बजागार नुस नुगिया सीपीएम रंनि आमाला आगे सीएम थांनागा सीपीएम नि नेता रक थांगो ताबुनि बर रक थांगिया ताबुक थाङै नायदि ताबुखाय जतनो जानजा थाङै जानजा कोटा सानानि रिंखा जानजा मानताय सानानि रिंखा आगे मास मासानिया सीपीएम नि नेता रक थांगो सीपीएम नि नेता रक थांगो नेता रक थाङै जतो किसु खायो ताबुखाय बीजेपी फाय अर्डिनारि बरक नों हायाखाय बरक थांगो नों बागि चुप ताबुक तिफ्रा माथा नों आईपीएफ ति फायजांनो आईपीएफ नि नों ताबुक फायो नोंनि ताबुक निनि एजेन्डा ताबुक दिफ्रा मथन पर ताय केसा दं फायके नों तायसेव थांनाय आं गाय साइमान अरवो नेशनल पार्टी खैनाय जिनि बर मुथां जाया एंगा तांगा आबनि बागै तिनि तांगानि तिनि तांगा आईपीएफ तिनि नखर नाबो साइमान आं खां एजेन्डा
এজেন্ডা সারা তিনি আইপিএফ তিনো বিজেপি অনেক কক রেখা অনেক কক রিমানি পরিব বিজেপি থাইছে পানো আইপিএফ তিনি কক নারেলিয়া এবং আইপিএফ তিরগো বিধানসভাও কোনো কক তিছাই মালিয়া ত্রিপুরালেন নি কক Enggak tahu lah nong itu pramotan ini. Tisai de mani ngah. Ari jadi ari sujuk siri nai ne. Sujuk siri nai ne. Ari sab sujuk ke mana ke beriana dita sujuk. Ari sujuk mangra tunta. Nang sa saya. Nadi. Are boro moni sujuk baharo sujuk mane. Na baharo ni ko gya bela. Kabang na ba. Oti pramotan ni atar banuk. Ang ancholik dol ni bada ang kuno pati khaya ko. Ang ancholik dol ni bada ang kuno pati khaya ang ancholik dol hamjago. Ang do phana hamjago ang next generation ba next generation ba sai thanai alada rajya hamjago ekmatra alada rajya ka hunai no next generation ba thairi kelangmana ami bagino ang alada rajya BJP ni singnai ki BJP khainai IPF ti khainai ka do phana hada hamjag na hamjagya Are ang bawang si sengnam sungo sengto hamsang bagino कोटि कंठ ने गाया माँ के गौरव गान है एक रहेंगे भारत की संतान है नो इनका बोरा बताबु किसा तिप्रामतन ने त्रिजुग मा चुप खरे छानना दे बाफरो बुबाग्रा जतन हमजागो निनो वान जुली थुरो पुगले 19 दफा 20 दफा जतन हमजागो फिया बा निनी नेक्स्ट जनरेशन मतन कलाने बागा आलादा राज्य न अच्छा इनका भाई के बोरा आंगो वान जुली हमजागो कोनो तो साइड क्लियर नहीं ang jotono na hamjago ango wanji na hamjago oro wanji be biruja buji ka wanji be biruja alada rajya khainani ni oshmukta ro khana bagi ni next generation kusum tong khai kalanga ne bagi cha oro alada rajya nango alada rajya santane oro wanji be biruja wanji na hamja yang maya wanji be batago nang wanji se sara khainani bata nang raja se nono tong khai kalang wanji Tarmane o jaga raja nango apun jaga kri bo channel ma sao bosawa ang ani dokona hamjago hamla takai binaro kuli botong lai mugli botong lai thuri botong lai han joto stong lai na ari hamjago to busule hamjago to ni next generation mo thangklang ma nang ma hamjag nai nang ma khlai nai ni kolomti ma khiklai nai ang arong tongko phiaba oro ang wanjini birudia wanjini birudia fo wanjini birudia ang wanjini khoti nai ya ang wanjini khoti nai ya kam kale ani do kusum tong thani bagi se oro rokong kokta mo himale oboje rajniti nang jeti pramata are tabu to রাজনীতিকের মাধ্যমে নং আলাদা রাজ্য ছানা নং oro রাজনৈতিক সিতং তো রাজনীতিকের মাধ্যমে ও জরাতং খানি রাজনীতি oro আলাদা রাজ্য সম্ভব তাবু রাজনীতির বিষয় আলাদা রাজ্য মাসানাই বিলে angoro রাজনীতি nang ani MLA nang ani MDC nang honde ang tabun oran batai thanai কিন্তু obo রাজনীতি obo কোনো রাজনীতি বনি যে বসাই মানো রাজনৈতিক ঠিক আছে নি নং সাকা রাজনৈতিক নি বিশিং তৈনানি নি দফা মুথাং জাগদানি নি যা দফা মুথাং জাগনানি নি নেক্সট জেনারেশন মুথাং কলাংনানি কুসুম তং থাইরি কলাংনানি বাগিছে গ্রাতার ত্রিপুরালেন নামুলে নং আর গ্রাতার ত্রিপুরালেন আং পাসি সাও নং যদি আর আলাদা রাজ্য খালাই কলাংমাই গ্রাতার ত্রিপুরালেন খালাইমাই আংকাংকাই নংবো 186 রাজানি বংশধর ও হানিনি হিনি দাবি খাইনাই রংনি বংশ এভরিস খাইনে ত্রিপুরালি নিজাংনাই অবশ্য ওয়ানানি ত্রিপুরালি মাসিচা ওয়ানা মাসিচা না সেটা নং ওয়ানচনা নাঙাই নং থানচাওলে দাগন ওয়ানচা ত্রিপুরাসালকে ত্রিপুরাসনি যত মুকুমু হুজাগি থানাই বুজিকা আরে মুকুমু তো ও মুকুমু রং হুজাং মানু গুন তুম খায়বলে রাজবাড়ি সাবনি মুকুমু বেরাজাক নাইদে সানি আস্তাবল ময়দান স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাইমার ওয়ানচি নাইদে স্বামী বিবেকানন্দ না আং হাজার বা নমস্কার খাইলো আং বনো চাজা ইয়াংইয়া অনেক জায়গা তো বড় সম্মান খাই না রাজানে আস্তাবল ময়দান নংরিনা নিয়াবলে বড় সম্মান জনক খাই অনেক মাজার ময়দান খাই দিদি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান খাই দিদি আং কক সায়াবলে জুক অনেক মুকুমু হুজাকা নিনে পারা আমতনি বুমুসি অনেক হুজাকা নি থাইপ্লক তৈসানো চালতা বারে নিনে লাথা কলং লাথা বারে নিনে মাইং তৈসানো হাতি মারা রক খাইবে কেবলে অনেক কিছু খাইবে কেবলে নিন মারাং তৈসান থাল ছড়া অনেক খাইকা তাবুকবো অমহাইনো যে নুগুইতংখো থালসর নং তাবুক থালসর না মারাং তৈসা খাইও যাত্রা খাইও মাহাগা নং গ্রেটার দিপ্রান সামা কে সানি আনি বুমুয়া বুমতি খাইদি ইন্দা খাইরি রাইতাবো
tang khairi ang ba ani ari sab khane sang no ti gerger ti bala sab nei ba nasa sa khairi nei ta hina ari kan nung se da gerger ti bala sab nung sarkar khane ta nung orto oboto tripura sarkar ni andar ble ani mot agi thaplok ti saya ani mot thaplok ti saya nung sandi jong tripura marang ti tripura sab khane jong tripura len sanya jong dangkai kendro no sano India government sano alada rajya mari nai alada rajya mari nai are rajya ni mukhyamantri manoniya বিপ্লব কুমার দেব bahai ke granta tripura len nei ba bahai ke ni tripura len se je jagawo tripura len tok sawse manoniya len se debar mano gana achuki tripura len nangli ahin sawo apro samatamo alada khaito nungo na sawa nung kok boro roman script kok sanase aro se devanagari khareng thangka roman script nagi awo basa commission দুই বার basa commission কথা কইতা roman script are ani language to chini topic nai digi thangya chini topic nai to nai chini sa commission topic ai digi thangya har ma ya chini tini topic nahar first brata ham kene bogai nahar masawa buri rong ni nahar mungtamo ti brata ham kene bogai chung para ai mana sawa dia nawagiri script tu thangya chini topic ni phatar chung thangya chini nahar mungkha chini tini topic mungkha ti brata ham kene bogai roman script ja baratyo jon topic ko thangma saka topic ko kalai thangma saka oro bumung chen chungo hai chen chungo hinmani kok no tuima sangka are bosya na chini panda paithang ni digi thang ko chung panda paithang ni digi thang ko pia chung tu ro tabuk nai to nai chini kokra nai to nai borok nai to tabuk bo nung motoro ang clear khane bagai clear wala ne biya ko disaba khairi ka tai o jaga hatai kotor khairi ka bilob jaron sandi tai khairi ang belai khicha jago abu khlani abu khlaya wo je devanagari am khare hiya wo roman script bari nale tam rakaba যে জায়গাও দুই বার ভাষা কমিশন গঠন খাইতা দুই বারও না ছাকা রোমানি স্ক্রিপ্ট নো ছাকা হইনি আরো আমি আর 50% ইসলামী জাস্টিস খাইতা মন বাংলা রোমানি স্ক্রিপ্ট বারো তো কত লেঙ্গুয়েজ দরকার যে জায়গাও উঙ্গো ইমপ্রুভ কো মাঙ্গা সাইদেমান ঠিকই তো রিকগনাইজ দিখানো সাইদেমান সালাদ angmaya nungno sadi angmaya ang sudu tirprani kok saina ang sudu tirprao roman script bango jini basa sina ningkang kai ramle dui bar basa commission gothon khaja dui bar basa commission paithak digi thani tongo jini jong khaja bisingo chin pandani paithak digi thani tongo ekdom nung barat to tongkai nung barat tinor language jekno ning jeta problem nung jeta tirpra bisin nung barat basa kok na nang nung barat yun barat clear khane paithak panda paithak digi thang tong chung panda ekdom paithak digi thang language nangoti language chung panda paithak digi thang tong ekdom bagi nung script sanme roman script sanme ya barat non ang nasigla ani tirprani no sang nasig nai ekdom chung panda paithak digi thang tong tabu nung script bagi saime nung onto kara kok sauta na bujika tam ondo karong nai nung bai kai nung rajo roman script bai oro ne oro devanagari okho phematang sai tong nai dui bar basa commission dui thangka dui bar basa commission oro roman script phematang sai tong nai kan nung tangisan devonar ke nung tangisan sagra di prabasi hamjago roman script prabasi samne ni lo kre an kre ang lo kre basa commission are nuka sina haja oro dui bar basa commission gothon khaja nung sisika basa commission apa sawo roman koi nai chini panda ekdom paithak digi chini panda ekdom paithak digi nung barat ya nung tirpra rajo dui bar basa commission gothon khamane nung jodi baratiyo tong hangkai barat ini aina saja nung jodi baratiyo ni are baratiyo ani chini panda ekdom paithak digi chung panda ekdom paithak digi thangnai to tabuk o jorawo saichung chung clear khaina nai obono paina di paithak digi je ang puyan chini tini nahar mung chini topic to mani ti prasa ham kraine burung ni nahar mung tamo akok no clear khaidi last akok no clear khaine tam ni hinggang ki tabuk nai tong nai takok te buguk chung bagai ang tabuk saichung khai chung clear khai khana nai ang tabuk omono sawo je muko tripura wa thangi tong nang kai bjp simino cpm bai buthar jaka sok jaka tok jaka joto kisu gaikya তাই কেব কোনো দলি আঙ্গাসনা সানায়ও বিজেপি থাইনো যত কিছু সম্মান জায়গা বুড়ি সম্মান জায়গা চেলা সম্মান জায়গা তিপ্রাসা সম্মান জায়গা যত জাত সম্মান জায়গা আপনি বাজিনো চিনি বিজেপি ও 7টা মোর্চা তঙ্গ বুড়ি মোর্চা হানি তঙ্গ
যেমন মহিলা মোর্চা দङ যুব মোর্চা দङ জনজাতি মোর্চা দङ সংখ্যালঘু মোর্চা দङ কিষান মোর্চা দङ বুঝিখা মাইনরিটি মোর্চা দङ আপনি বাগিনো অব চিনর যতনো ফেসিলিটিস রিরান বাগিনো অম খাইজাগো তাই কুবনি দল হাই চিনর মুতিকে খাইজাগিয়া তাই এর মধ্যে বিজেপি সরকার ভারত ফাইমানি পরে ত্রিপুরা কয়বার প্রধানমন্ত্রী ফাইকা বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফাইকা আবসিমি হিসাব খাইদি আগি তদা টংকা তাবু লামা নাইদি হ্যাঁ লামা কত কত রোজাক লামা আংখা জীবন নিলাংমা বরং মুনিসু নিলাংমা থাংনানি ফাইনা নিলাংমা ফাইদ্রপসিখো 70 বছরনি বাই তাবু আর খাই টংকা বা নরেন্দ্র মোদী যত খাইনাই যে স্টেট আলাদা খাইমানি আবুনি সাই বিসি খাইনাই আনি আংসাও তামতাম খায়া টংকা বা বিজেপি যত কিছু রেই টংকা যত সুবিধা যে হুমানি বড় গুণ মুসুক্তা সামমানি মুসুক্তা রাজনীতি এজেন্ডা বড় তুই ফাইগ্রা থন তামতাম খাইকা আবো বড় ফনুগারা থন tak paitak di thangnai ti pramothai aba ti daulek ti phaji आंगोबनो सानाय ताम माले तसिन चिन बुकुक साका जे लामा काहाम sei kaham एरियो ঠিক আছে एरियो सेरियो आबो जतन त्रिपुराबासी नुक दङ বিজেপি ताम कग्रि आबो त्रिपुराबासी नासिगै दङ आं अबसि सासिनाय ब्रैनि कासा नरक अबो तिसाकै सासिनाय बबा माले जों नुखा 2009 नंखाना 2009 कांग्रेस दंफ्रुनाय जिनि प्रतिभा पाटिल दांखामो राष्ट्रपति स्पीकर बतंफ्रुनाय 100 दिननि बिसिङनो बुरैरकनि जे अधिकार जे बुरैरकनि सीट 33% जे रिजर्वेशन आबनो रेनानि हिनैनाय 100 दिननि बिसिङनो रेना हिमानि रिमालांलिया नरफान खुसायना सिदिबा बुरैरकनि बागैनाय अब जेहेतु उंगै थांदों नंनि आमल फानो आं अबसि साना नायो आं अबनो सानाय जे बुरैरक चिनि तिप्रा मथानि हयते चिनि तिप्रा मथानि हयते जों बुरैरक अनेक आगुगलाय तलायो खा अंकलायनो ताम हिमाले बुमा हंकाय प्रथम शिक्षा नगर शिक्षा हंकाय बुमानो शिखारियो बुमा बेतन सारा सामुं खलायो अब प्रश्नबो फायो बेतन सारा सामुं साबो खलाय बेतन सारा चाकरी साबो खलाय बेतन सारा चाकरी के बुमा এই बुरैरक সংচারন থুমদুলি তরিনাই এবং প্রথম 1 2 ABCD ফ্রংনাই প্রথম শিক্ষাঙ্কাঙ্কাই বসানো আবনি বগিনো তিনি চিনি তিপ্রামথনি বুরৈরক সাকতারিनो सामुखाय दङ जों तिनि नुखा जे बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चाजागै जों बुरैरक जतन चांग्रि खालायजाक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सापर्ट खालायना बुबाग्रानो सापर्ट खालायलायनाय ताम हिमालय जे बुबाग्रा जे नुखा बुरैरक नो आसुकनो सापर्ट खालायो आसुकनो नासिगो जे एडिसि हापं सकैमानि लगे लगेनो बुरैरकनि जेरै आसायनानि जरावो सुति गुसुनारि रिमारक आगि तंमानि 6 मास जेरै आसायना फुरु ताबो खंगा बसर कासारि रिमारक अब हाइकेरग जों नुखा एडिसि हापंगबो जों बेलायखायनो जों मावानसुगो ताम हिमालय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आलादा राज्य ओंखांगायनो चिनि कुसुं जों तंथायरि कलांमानाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन मो थांक्लांमानाय सुखथाय बरा रासि न तंथायरि कलांनानै बागैनो मावानसुगो तिनि अरत जत जों आसायखे थैनानि नांनाय जों केबो अर हा मोरोंनानि फाया हा मोरोंना फाया बागैनो निनि कर्तव्य तम नों तम खलायथाय नों जे चेराय आसायख्या हांगायनो नों बुमा बुफानि कर्तव्य पाइथाया बुमा बुफानि कर्तव्य अबनो नों चेराय न फाउन्डेशन दि कलांनो नांनाय चेराय न तरनानो लग्रिनो नांनाय बिनि तंथायरि कलांनो नांनाय आबनि बागैनो नेक्स्ट जेनारेशन कुसुं तंथायरि कलांनो बागैनो आलादा राज्य नांगो बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सापर्ट खालायनो जों बुरैरक आगो खांलायो आबन बुखुक सामानि बुल साका जे एडिसिओ जे 1 বছর খাইরিও 6 মাস ন আসুগিয়া 2 বছর অলরেডি খাইরি যাক 2 বছর ছুটি খাইরি যাক যে বুরৈরকনি ম্যাটারনিটি লিভ 2 বছর এডিসিও খালাयो 1 বছর এডিসিও 1 বছর খালাयो গানি কম 2 বছর ফাই তকাবা 1 বছর খালাयो নং খবর না দে আও নং খবর নাই দিতা নং খবর নাই দে ত্রিপুরা সরকার আং খবর মানেছে এডিসি নি এডিসি 6 মাস নে 1 বছর খাইরি
ত্রিপুরা সরকার অলরেডি 2 বছর রোজা আর ত্রিপুরা সরকারের এখানে তা উনকা ত্রিপুরা কা এডিসি কে ইনভলভ করে দিবা এডিসি নিদি খাতা আপনি কো গিয়া আংলে সিয়া রাজ্য সরকার অমহাইকে 2 বছর 2 বছর তোমার 2 বছর তংমানু গিয়া কবলে আরে নংকা নংকি সুসিয়াতা 2 বছর তংমানু গিয়া কবলে নাই দিন নং চাকরি খায়া পন নং চাকরি খানি রং সঙ্গে 2 বছর আং তো চাকরি খায়া হিংকাই নং অব আং তো চাকরি খায়া 2 বছর ছুটি যাতং করি সিনা দে আরে আংনো সুনু গিয়া কো হাইছে 2 হিংকাই নং বছর সিয়ানো হিংকাই নং সিয়ানো আং 2 বছর এর মধ্যে বুমা সিমি চাকরি খাইয়া বুফা বুঙ্গা আরে বুফানো বরো আবুয়া বুমা সিমি চালানো বরো আং সায়া তাই কুমনি সাওয়া বুমা সিমি মাগনা চাকরি বেতন করি খাইয়া বুফাবো খাই বুফাবো না আং যে আং সামানি হিংকা অবশ্যই আবো কোয়েকশন পর্যন্ত যাবো বেতন সারা সব সামু খাই পৃথিবীর আরে বুমা হিনিছে আরে মাতৃভূমি হিনজাগো পিতৃভূমি হিনজা গিয়া মাতৃভূমি হিনজাগো পিতৃভূমি হিনজা গিয়া আপন বাগুনি তো প্রথম শিক্ষা জামুনলে অবুমান তাঙ্গি সাবা অবুমান তাঙ্গা 9 মাস 10 মাস 10 দিন ভগত নি উই নাই ভগ কষ্ট খাইতো নি নং অরব আইনা হাইকে নাই নাই আপনি বাগুনি তো যে সাবো তুই দুলবো চেরাই ন সামনে খাকলামনি থৈরানি রানি পুছিবা অ চেরাই ন বুমা আপনি বাগুনি তো বুমা তরি লগরি পুছি ন বুমানি বাসা পরি जों চেরানি বাসাবো সাইমামলে হ্যাঁ আসুক দি হিংকেবো চচক বাসা দি হিংকেবো দিদি সাদি হিংকেবো আম হাইকে চেরাই ন পুছি লগই তুই ফাইমাবা বুমানো সাজাংনা হাইজি বুমানো বেশি খাইও পাইথাক नि मेसिस कक चारमुं दि थांलाय सिनै चिनि तिनि पान्दो पाइथाक नि कक चारमुं पाइथाक नि कक चारमुं गाय आंबो साना नायो मात्र एकमात्र मी चिनि त्रिपुराव बा भारत हाव শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া भारत हाव যদি यगमुं यगनानि बागै हिंगाय कक साखाय गोबां दङ কিন্তু কাহামুঙ্গৈ কাহাম দংনানি কাহাম তানানি যত কিছুনি বাগै ন ইচ এন্ড এভরিথিং ন যদি কাহাম নাই কাঙ্গাই ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া তাই উপায় করে ভারতীয় জনতা পার্টি তিনি যে বুকুক সানকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বাই বাক সাকাইনো বাক বিনি সাই দুগুনা ফেসিলিটিস রে आंगावसि आवनो आं सानबाय तब पाइथाक नि मेसेज हामबाय चिनि जे प्रोग्राम न नाय तंनाय रखनो आंगोबनो सानाय चिनि लास्ट चिनि महाराजा चिनि बोबाग्रा जे थिनांनि न वान सुग ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড तुई फाइकिया ओ ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড आलादा राज्य अंखांगांकै चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि तंथाय चिनि अस्तित्व रखांनाय आबनि बागैनो ताबो ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড जोरदार आन्दोलन खालायतंगो चिनि त्रिपुराबासिर फाइदि जों मा वान सुगलायनाय चिनि अरखौ जों कुसुं तंथाय रिगलांनानै हिंखांखाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों माइक्रोस्कोपि माइनरिटी हायते बानजिनानै हिंखांखाय एकमात्र चिनि ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড न सिगां आलादा राज्य न नांगौगो डेभलप उंनाय ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড आलादा राज्य उंगै थांखांखाय ओ आलादा राज्य चिनि मुख्यमंत्री नाय होम पावर लैंड पावर बेबाग पावर जों मानाय चाकरि बाकरि आफ्रोन जों तलां मानाय आफ्रोन डेभलप बबनो हिं डेभलप आफ्रोन जों डेभलप न छिनिनाय आबनि बागै फाइदि जतन वान सुगैनाय फादि थानसा बुबाग्रा साव वान लास्ट फाइट चिन 2023 ओ 2023 जों थानसा खायनाय बुबाग्रानो वाइसासि लगिरिदि ओ बसर 10 मास सितंसिव ओ 10 मास जुदि थानसानि मारिनो फुनुगैनाय 2023 जों आगक थांमान गांगांखाय बुबाग्रा तामखाय चिन आलादा राज्य चिन थिनां बर थांसगैनो जों आबो नायलाना बागै फायदि बुबाग्रानो वाइसानो सुजोग रिदि हिनैनाय जतननो कबो मंगना नारगै जों नंसि बेले हामबाय ताखुकते बुकुक्सं अनरनि सोंमुं जे नरकनि वान सुगमुं जों अपान्दाव तयै तिनि खरकनि बिसिङो जों नरनो स्राय के तिनि खोनारि मान खोनानै जों खाखायो अब हायखेनो जों फाइनाय सालाबते नरनि बागै जों तुबै फाइनाय अबाय डिबेट छु त्रिपुरा हास्तिनि पलिटिक्स थोंरों रक जे चिनि हास्तिनि गोबां मा दाल बिदाल बदलो तंनाय बरकनि वान सुगमुं बरनि नाहारमुं तैनरनि सोंमुं न जों तिसाउइतो बनाय चिनि कखरांनि मांप्लिओ डिबेट छुओ पुलानसिमो पाइथाक जरा नाय तंनाय चिनि खाजरि ताखुकते बुकुक्संनो बेले हामबाय अब हायकिन नतिबो सय नाय तंदि ते तिनि दिन पान्दो फाय जरे भमा बागै बेले हामबाय त्रिपुरा स्टेट भारतीय जनता पार्टीनि भाइस प्रेसिडेंट बरम गनंजों उत्तरा देवर भारत तेबो हामबाय त्रिपुरा मथानि TWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरम गनंजों सपना देवरनो बेले हामबाय तिनि न पान्दो जों जरारै ओइ नरनि सोंमंनो तिसाय कासारे माने बागै जतननो हामबाय जतननो खुलुमगा
আচ্ছা ওকে এটা তো খুব সুন্দর এটা लगा है कौन सामने लोग तो माइक लगे अरे ये कैसे দেখা পাও নতুন মাসি ছেলে মেয়ে বন 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 তো থাকবে না ওইটা থাকবে পুরানটা দেখাবো আমি মহিমান যখন হুকুম দিয়েছেন আপনি আর বাকিটা যখন লাগবে সব ভাই পুরো রাখেছি যে কোন মালিক একটা সবটা বিচার হইব আমার তো আমি আজ আইছি ভারত এখন সুভাষ চন্দ্র আইছি না পাঠিয়াও আইছি আমার দেখছেন ওই দিন তো সবাই তারা নিয়ে দুঃখে দেয় তারা বকে কাজ করছে তো जहाँ पे एक यूजर को फॉरन यूजर ने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्यार के जाल में फंसाया जाता है पर एक्सचेंज होता है। वो लड़की फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए से बाकी को बोलते हैं कि उनकी मम्मी के लिए उनको थोड़ा सा पैसे की हेल्प चाहिए, फिर NFT के जरिए फिर लेना शुरू होते हैं। आज इस चीज के मान ऐसे करते करते उनसे के आसपास ले जाते हैं। लास्टली 55,000 ट्रांसफर करने के नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए मना करती है। उसको रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि आपके अकाउंट पे पड़े हैं, कृपया वो मुझे उठा के आप दीजिए। तो पता चलता है कि उनकी अकाउंट